ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। शिवपुराण श्रवण करी देवराजर शिवलोक प्राप्ति। ऋषिगणकर आगे सनत कुमार कहिबी कथाए शुण देवराजंकर। अपूर्व चरित एहु कथा पुरातन शुणन्ते सकल पाप होइब मोचन। जेउ नर पापी खल क्रोध दुराचारी निरंतर मज्जी थाए नरे हिंसा करी। से मध्य शिव पुराण श्रवण पठने भव सागर तरई शुण मुनि गणे। कहु अछि अति प्राचीन इतिहास जहाँ शुणते सकल पाप हुए नाश। किरात नगरे एक ब्राह्मणर घर देवराज नाम तार दुर्बल शरीर। दरिद्र अटई से हो बेदरे विमुख स्नान संध्यारे मौनता सर्वदा विराग। वैश्यवृत्तिरे सर्वदा रहि तत्पर विश्वासरे विष दिए अति दुराचार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रचारी वर्ण एमानुंकु मारी धन करई हरण। देवराज धन धर्म कार्य लागे नाही बेश्यालये जाई आचार भ्रष्ट होई। दैव जोगरे भ्रमी भ्रमी से हो प्रतिष्ठान पुर गला। सेहि स्थाने एक शिवालय जोहि साधु सन्थंकु देखिला। देखिला मंदिरे साधु सन्थ गण होई अछन्ति एकत्र। छीड़ा होइबारो सेहि स्थाने तार ज्वरे कंपिला गात्र। ज्वरर पीड़ारे उत्ताप बढ़ई कंप आसे घन घन। से शिव मंदिरे ब्राह्मण मुखरु सर्वे शुणन्ति पुराण। ब्राह्मण देवता मुखार बिंदरो बाहारई शिव गाथा। ज्वरे पीड़ित देवराज द्विज तुसे शुणे शिव कथा। अत्यंत ज्वरे से हो पीड़ित होइला। दुर्बल शरीरे खर निश्वास बहिला। प्राणवायु कंठाग्रत होइला जे काले। से समय यमदूत प्रवेश होइले। पाशरे बांधेण जम पुरी
গলে নেই। যমদূত দেখি দ্বিজ মনে ভয় পাই। শিবলোকরু শিব পার সদগণ জানি। দেবরাজ পাশে প্রবেশিলে ସେହି ক্ষণি। গৌর অংশ কর্পূর প্রাণ এ দিশে উজ্জ্বল। হস্তরে অতি শোভন দিশই ত্রিশূল। শরীরে সম্পূর্ণ ভস্ম হইছিলে পন। উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ণ চন্দ্রর সমান। কণ্ঠে লম্বি অছি রুদ্রাক্ষর মালা মান। শরীরর তেজ অতি দিশে শোভাবন। ক্রোধ ভরে যমপুরে প্রবেশ হইলে। সমনঙ্ক দূতঙ্কু সে অত্যন্ত পিটিলে। ধমকাই ছড়াই আনিলে দেবরাজ। অদ্ভুত বিমানরে বসাই কলে সজ। শিবপুরে ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଲେ। କୋଳାହଳ ମଚିଗଲା ଜାଣ ଯମପୁରେ। କୋଳାହଳ ଶୁଣି ବାହାରି ଆସିଲେ ଯମପୁରର ଅନ୍ତକ। ଶିବଙ୍କର ଚାରି ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ମନେ ଉପୁଜିଲା ଦକ। ରୁଦ୍ରର ସମାନ ଦିଶନ୍ତି ସେମାନେ। କ୍ରୋଧେ ହୁଅନ୍ତି ଜର୍ଜରିତ। ଧର୍ମଜ୍ଞ ସମନ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ। ପୂଜିଲେ ହୋଇ ଆମୋଦ। সকল বৃত্তান্ত জানি জ্ঞান বଳେ। ଆଉ ନ ପୁଛିଲେ କିଛି। ସଭିଙ୍କୁ ସମନ ଆମୋଦେ ପୂଜିଲେ। ଅନ୍ୟତା କିଛି ନ ଇଚ୍ଛି। ତଦନ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ଦୂତ ଚଳିଗଲେ। কৈলাসপুরে তক্ষণ। ব্রাহ্মণଙ୍କୁ শিব হস্তে সমর্পিলে। ଯିଏ ଦୟାର ନିଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିବପୁରାଣ ପଠନ ହେଉଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ଶିବପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମୃତ୍ୟାନ୍ତେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜକୁ ଯମପୁରକୁ ନେଲେ। ଶିବଗଣ ମାନେ ଆସି ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେହି ଦେବରାଜଙ୍କୁ ଶିବାଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ଶିବପୁରାଣ ପଠନର ଶିବପୁରାଣ ଶ୍ରବଣର ମହତ୍ଵ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶିବପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତତ୍ପରେ ଚଞ୍ଚଳା ଚରିତ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଚଞ୍ଚଳା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପତିଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରି ସେ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିଲା ସେହି ବିଷୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଚଞ୍ଚଳା ଚରିତ। ସନତ କୁମାର ଋଷି ଗଣଙ୍କର ଆଗେ ଆନ ଏକ ଶିବ ଗାଥା କହିଲେ ସରାଗେ। ବୋଇଲେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ୍କଳ ନାମକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେଠାରେ।
ବୈଦିକ ନାମେ ବିମୁଖ ମହାପାପୀ ଦ୍ୱିଜ ତହିଁ ନିବାସ କରନ୍ତି ସହିତ ଆତ୍ମଜ ସଭିଏ ଏକ ଆରେକ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟମତି ମନ ଦୂଷିତ ବିଷୟ ଭୋଗେ ସଦାମତି ଦେବ ବା ଭାଗ୍ୟେ ତାଙ୍କ ନାହିଁଟି ବିଶ୍ୱାସ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ମାନସ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ବଡ଼ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଖଳ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସତ୍କର୍ମ ମାନବର ଧର୍ମ ଏହା ନ ଜାଣିଣ କରୁଥାନ୍ତି ସର୍ବକର୍ମ ପଶୁ ପରାଏ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ ଆଉ କି କଥା କହିବି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ କୁସିତ ବିଚାର ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିମୁଖ ଖଳ ଅତି ଦୁରାଚାର କୁକର୍ମରେ ସଦାରତ ସଦା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ଭୋଗରେ ସର୍ବେ ସଦା ଥାନ୍ତି ମାତି ସେଠାରେ ଯେତେକ ନାରୀ ଗଣ ଥିଲେ ସଭିଏ କୁଟିଳ ମତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଗୁଣ ପାପାସକ୍ତ ପୁଣ କୁସିତ ବିଚାର ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସଦାଚାର ଠାରୁ ସର୍ବଦା ରହନ୍ତି ଦୂରେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର ଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଭୃତି ମନରେ ବାସ୍କଳ ନାମକ ଗ୍ରାମେ ବିନ୍ଦୁଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରିଥାଏ ସେହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧମ ଦୁରାତ୍ମା ମହାପାପୀ ସେ ଧର୍ମହୀନ ବହୁ ଦେବ ପୂଜା ନ କରିଣ ଦେଖାଏ ସେ ଭାଉ ବିନ୍ଦୁଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସରି ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଚଞ୍ଚୁଳା ନାମ ତାହାର ଧର୍ମେ ଦିଏ ମନ ତଥାପି କୁମାର୍ଗେ ଯାଏ ପାପିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି ଦୁଷ୍ଟ ବେଶ୍ୟାଳଏ ଯାଏ ଏପରି କୁକର୍ମେ ସେ ସଦାରତ ଥାଏ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଗଲା ବିତି ଚଞ୍ଚୁଳା କାମେ ପୀଡ଼ିତ ଯଦି ହୁଏ ଅତି ସ୍ୱଧର୍ମ ନାଶ ଭୟରେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୋଇଲା ତାରେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଗଲା ବିତି ଚଞ୍ଚୁଳା କାମେ ପୀଡ଼ିତ ଯଦି ହୁଏ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ପତି ଆଚରଣରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାପାଚାରୀ ହୋଇ ଦୁରାଚାରିଣୀ ହୋଇଲା ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ପାପ କର୍ମେ ହେଲେ ରତ ଦେଖନ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଲା ବ୍ୟତୀତ ସମୟର ସ୍ରୋତ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନ୍ଦୁଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି କବଳିତ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ନରକରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ଅନେକ ଦିନ ଭୋଗିଲା ଯାତନା ଅଶେଷ ତଦନ୍ତରେ ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧି ପାପୀ ଦୁରାଚାର ପିଶାଚ ହୋଇଲା ଯାଇ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର
ପତିମୃତ୍ୟାନ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳା ବହୁତ ସମୟ ପୁତ୍ର ସହ ଗୃହେ ରହି ମନ କଲା ଥୟ। ଦୈବ ଯୁଗରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ଆସିଗଲା। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଥେ ଚଞ୍ଚଳା ଯାଇଣ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରେ ମିଳିଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ନାନ କଲା ତୁରିତ। ତଦନ୍ତେ ମେଳାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଲିଲା ସେ ଅତ୍ର ତତ୍ର। ଭ୍ରମଣ କରିଣ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା ଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟେ। ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବଙ୍କ ଚରିତ କହନ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚାଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଚରିତ କଲା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା ଆଜି ହେଲି ମୋହି ଧନ୍ୟ। କଥାବାଚକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ଯେର ସେ ପର ପୁରୁଷେ। ଅନ୍ତେ ଯମପୁରେ ସେ ନାରୀକୁ ନିଅନ୍ତି ଯମଦୂତ ତୀରୋଷେ। ତପତ ଲୁହାକୁ ଯୋନିରେ ଦେଇଣ ଦିଅନ୍ତି ଅତି ଯାତନା। ଚଞ୍ଚୁଳା ଶୁଣିଣ ଭୟରେ ଥରିଲା ବୁଦ୍ଧିତା ହୋଇଲା ବଣା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ବୈରାଗ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିଲା ଭୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଶରୀର ଥରିଲା। ଯେ କାଳେ କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବେ ଗଲେ ଭୟଭୀତା ନାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶେ ମିଳିଲେ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ हे ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ। ବୋଇଲା हे ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଧର୍ମ ତେଣୁ ଦୁରାଚାରିଣୀ ହୋଇ କଲି ଅଧର୍ମ। आहे ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କୃପା କର ମୋତେ ତବ ଦୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଲୋଭିବି କିଞ୍ଚିତେ। ତୁମ ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ୱର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ମନେ ମୋର ଭୟ ଜାତ ହେଲା ସେ କ୍ଷଣି। ଭୟ ଶରୀର ମୋହର ହେଲା ଧରହର ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗିଲା ମନର। ମୋହି ମୂଢ଼ ମତି ଅତି ପାପିନୀର ମଣି ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦାର ଯୋଗ୍ୟ ଜାଣ ବିପ୍ରମଣି। କୃଷିତ ବିଷୟ ବାସ ନାରେ ଫସି ଗଲି ନିଜ ଧର୍ମରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଣ ରହିଲି। ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଦୁର୍ଗତି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି କଷ୍ଟ ପାଇଣ ମୋର ସର୍ବରି ବିତିବ। କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନର ଉଦ୍ଧରିବ ମୋତେ ମୁଁ ପାପିନୀ ଜାଣି ନାହିଁ କହିଲି ଅବ୍ରତେ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଭୟଙ୍କର ଯମଦୂତ ଗଣ ଦଣ୍ଡିବେ କୋବଳୁ କେହ୍ନେ ହେବି ପରିତ୍ରାଣ। ଯେ କାଳେ ବଳପୂର୍ବକ ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିବେ କିପରି ସହିବି ମୁହିଁ କୁହ ମୋର ଆଗେ। ନର୍କରେ ଶରୀର ମୋର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବ ସେ କାଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ମନରେ ଜାଗିବ। ଏ ମହାଯାତନା ମୁହିଁ କିପରି ସହିବି ଜୀବନ ଥାଉଣ ମୁହିଁ ହେଲି ହତ ଭାଗି। ଆୟରି ବିଧାତା ମୋର ହୃଦୟ ଫାଟିଲା ଦୁଃଖାନଳେ ମନର ମୋ ଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଲା। ମୁଁ ପାପିନୀ କୁକର୍ମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲି ସଦାକାଳେ ପାପରେ ମୁଁ ନିମଗ୍ନ ରହିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ମାତା ପିତା
तुम पाद पद्मे शरण पशिली तुम्भे उद्धार करता मुदिन बोला उद्धार हेमते तुम्हें ही मोर नाउरी ए भव सागर धर्म नाम दे मते करि दियो पारे ब्राह्मण देवता पादरे पड़िला वैराग्य होइला जात कृपा दृष्टि देई ब्राह्मण बोइले शुणे शिव चरित। वर्तमान आमे चंचुलार शिव पुराण श्रवण चरित पठन करिबा। ब्राह्मण बोइले तुम भाग्य देहेला शिव कृपार वैराग्य भाव जनमिला हे ब्राह्मण पत्नी तुम्हें भय करो नाही शिवंको शरण जाओ कृपा मिलिबई शिव कृपार सकल पाप हेब नाश पुणी शिव कीर्ति साथे बखाणी बीजस सर्वदा सुख मिलिब भ्रांति कर दूर उत्तम गति लभिण जीव स्वर्गपुर शिव कथा शुणिबारु सुबुद्धि होइला अनुतापा नले पश्चाताप जन्मिला मनरे विषय प्रति जन्मिला वैराग्य पश्चाताप पापी पाई प्रायश्चित जोग वेदज्ञ पुरुष कहिछन्ति पश्चाताप सकल पापर सेहि अटई शुद्धक पश्चातापे पाप शुद्ध होई थाए जान जे करे पश्चाताप ता पाप न्यून पाप शुद्धि पाई प्रायश्चित उपदेश पश्चातापे पूरण होइण हुए नाश जे जन विधिरे प्रायश्चित करी निर्भय होई रही पश्चाताप भाव मनरे न जन्मे उत्तम गति न पाए कुकर्म पाई जे जन करई हार्दि करे पश्चाताप से जन उत्तम गति लाभ करे लोप होई सर्व पाप ए शिव पुराण शुणिले जेपरि होई थाए चित्त शुद्धि अन्य उपाय रे न मिलई ताहा शुणन्ते बढ़ई बुद्धि जेपरि दर्पण पोछि देले ताहा दिशय निर्मल अति तेमंत प्रकारी शिव पुराण चित्त शुद्धि करे नीति मानवर शुद्ध चित्ते जगदम्बा पार्वती शिव निवास सेहि विशुद्धात्मा पुरुष लभई निश्चय पद व्योम केश शिवंकर कथा उत्तम अटई कल्याणर बीज से शास्त्रोक्त मतरे आराधना कले उचित फल मिलई भवबंधनर स्वरूप रोग को क्षणे नाश करे हा भगवान शिव कथा श्रवण रे जा इच्छय पाए ताहा मनन चिंतन जे करई नीति चित्त शुद्धिता हुई शिव दुई पुत्र ज्ञान ओ वैराग्य मने उत्पन्न हुई तदंते शिवं को अनुग्रह पाए दिव्य मुक्ति लभई मुक्ति रुजिए वंचित हुई पशु समान टई जेणु तार चित्त माया बंधन रे सदा होई आसक्त सेहि नर जान संसार बंधन केबे नु होई से मुक्त हे ब्राह्मण पत्नी विषय तेज मन
ভকতিরে শিব গাথা কর হে শ্রবণ পরমাত্মা শঙ্করঙ্ক কথা শ্রবণরে চিত্ত শুদ্ধি হই মোক্ষ মিলিব নিকরে শিব চরণাবিন্দকু নির্মল চিত্তরে যে চিন্তন করে সে হো তরে এ সংসারে এক জন্মরে সে নর মুকতি লভই হে ব্রাহ্মণী কহু অছি সত্য কথা মুহি হেমন্ত কহি ব্রাহ্মণ নীরব রহিলে শুদ্ধ চিত্তে শঙ্করঙ্ক ধ্যানে মগ্ন হেলে তদন্তে বিন্দু পত্নী আনন্দ হইলা উপদেশ শুনি চক্ষু নিরঝরাইলা চঞ্চুলা আনন্দে ব্রাহ্মণর পাদে পড়ি সুমধুর বাণী কহিলা সে হাত যোড়ি বৈরাগ্যযুক্ত উত্তম বুদ্ধি বালী নারী শিবভক্ত ব্রাহ্মণଙ୍କୁ কহিলা তিয়ারি হে ব্রাহ্মণ শিবভক্ত মধ্যে অট শ্রেষ্ঠ তুমি ধন্য পরমার্থ দর্শী নর শ্রেষ্ঠ তুম্ভে সদা পর উপকারে থাও রহি সাধু সুপুরুষঙ্কর প্রশংসা যোগ্য হই আহে সাধু নরকশ মুদ্রে পড়িଅଛି উদ্ধার কর হে মতে মন মধ্যে ইচ্ছি পৌরাণিক অর্থ তত্ত্ব সম্পন্ন এ বাণী শুনি বৈরাগ্য জন্মেলা মନରେ ମୋ ପୁଣି ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗୟ ପାର ଏକା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେ ନିହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଲା ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ମନରେ ଇଚ୍ଛିଲା ଶିବ ଗାଥା ଶୁଣିବାକୁ ବଳାଇଲା ମନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ସେବା କଲା ଅନୁକ୍ଷଣ ତଦନ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଅଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ସେହି ସ୍ଥାନେ ଶିବ ଗାଥା ଶୁଣାଇଲେ ମନରୁ ତେଜିଣ ଚିନ୍ତା ଶିବଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣରେ ମନର୍ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କଲା ଶୁଣିଣ ପାବନ ବାଣୀ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କରେ ନିରନ୍ତର ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ସୁଗମ କରଇ ମୃତ୍ୟାନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପରମ ଉତ୍ତମ ଶିବ ଗାଥାକୁ ସେ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ କାଳେ ଶିବ ଚରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଚିତ୍ତ ବେଗେ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବେଳେ ହୃଦୟ ଶିବଙ୍କ ସଗୁଣ ରୂପ ଚିନ୍ତିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତି ବଳେ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଲଭିଲା ଶିବଙ୍କ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତିଲା ତଦନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲା ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆପଣା ଶରୀର ତ୍ୟଜିଲା
ଶିବପୁର ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆସିଲା ଖରେ ଶିବଗଣ ଯହିଁ ବସିଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବିମାନ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ମନୋହର ଶିବପୁର ଆସିନିଏ ଭକ୍ତି ପୁତନର ଚଞ୍ଚୁଳା ବିମାନେ ଯାଇ ବସିଲା ତ କ୍ଷଣ ଶିବ ପାର୍ଷଦ ଶିବପୁରକୁ ନେଲେ ଜାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପାପ ମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଶିବ କଥା ଶୁଣି ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଲାଭ କଲା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରିଣୀ ସେ ହେଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଶୋଭାର ବର୍ଦ୍ଧନା ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ଶୋଭଇ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଶିବପୁରେ ପହଞ୍ଚିଣ ଦେଖିଲା ସେ ନାରୀ ସନାତନ ଦେବତା ଶିବ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଦେବଗଣ ସେବା କରୁଥିଲେ ଗଣେଶ ଭୃଙ୍ଗୀ ନନ୍ଦୀ ରଭଦ୍ରଙ୍କ ତୋଳେ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରକାଶଇ କଣ୍ଠେ ନୀଳ ଚିହ୍ନତି ଶୋଭା ବିରାଜଇ ପଞ୍ଚମୁଖେ ତିନି नेत्र पाए शोभा मस्तकरे अर्धचंद्र प्रकाशई आभा बामंगे गौरी देवी पाउथांती शोभा विद्युत पुंज पराए दिशे मन लोभा शिवंकर कांति दिशे कर्पूर पराए सर्वांग शरीर श्वेत भस्मे शोभा पाए शरीरे शोभई श्वेत बसन आवर हस्ते त्रिशूल डम्बरु देखिला नेत्रर चंचुला ब्राह्मणी शिव दर्शन पाई मनोराज्यता प्रसन्न उत्पन्न होई महातो सेवार बार जाई प्रणमिला हाथ जोड़ी शिव पासे तो से छिड़ा हेला प्रेम आनंद संतोषे चाहिला आवेगे नेत्ररु आनंद अश्रु बहे अविरते सकल शरीर तार रोमांचित हेला भक्ति स्रोतस्विनी मन हृदय संचरिला एमंत समये शंकर पार्वती करुणारे देले चाहि सौम्य दृष्टि रे से निरीक्षण करी निज पाशरे बसाई सरागे पार्वती चंचुला को बेगे निज सखी करी देले दिव्य सुख पाई सौभाग्य बढ़िला अक्षय पुण्य अर्जिले देखंतु एई चंचुला एवं बिंदुग चरित्र रे चंचुला ब्राह्मण मुखरु शिवपुराण श्रवण करी से मुक्ति लाभ कला एवं बिंदुग
जमपुर जाई से कष्ट भोग कला। तेणु शिवपुराण श्रवणर महत्व एवं गुरुत्व जे केते एथिरु निश्चित भाव रे प्रतिपादित हुए। तेणु हे प्रिय श्रोता बंधु, शिवपुराण श्रवण एवं पठन प्रत्येक मानव पाई नितांत आवश्यक। तेणु मु गोटे प्रयास जारी रखी। तेणु आपण माने बहु संख्यार यही शिवपुराण को श्रवण करंतु एवं लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट प्रदान करंतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उमापति महादेव की, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत वीर हनुमान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ स्वामी की। ओम शांति शांति शांति।